Hello guys, good morning. Puntahan natin yung guys, yung poultry layer guys na magabi lang dumating. Ito guys, 45 days to guys. Yan, 45 days yan guys. Magabi lang siya dumating guys. Ang order namin ng 60 pieces guys. Ito na siya ngayon guys. Yan na guys. RTL. Yan, layer chicken. Ito na sila ngayon guys. Gabi lang sila dumating. 60 pieces sila guys. Yan lang muna ang namin na pang pisa pang namin guys. Dito guys. Yan sila guys. Guys. Okay, like lang guys, paki-subscribe na lang guys sa aking YouTube channel para like update sa mga bagong videos na nilalabas. Yan sila guys. Doon. Doon sa kabila akan dulo. Yan. Yan. Happy na doon sila guys, mangitlog. Yan sila guys. Ano. Guys. Okay, like lang guys, subscribe na lang guys sa aking YouTube channel guys para updated. Yan sila guys. Sa baba wala pa. Ito yung iba. Sila alim. Sila guys, nagbuka-buka na yung puwit nila guys. Ayan na. Ayan na. Nagbuka-buka na yung puwit nila guys. Lipat daw dito sa baba. Ito na. Guys, Okay guys, hanggang dito lang muna uli guys. Sasunod na lang uli sa aking sunod na video. Huwag niyong makalimutan mag-like at paki-subscribe na lang guys para lagi updated sa mga bagong videos na ilalabas. Ayan guys. Okay guys, hanggang dito lang muna guys. Sige.